dobrodošli na još jedan Shone San motovlog. Današnji review, kao što sam malo pre najavio, Kawasaki Ninja ZX-10R 2012. godište. Motor od mog drugara Saleta. I ovaj ste motor verovatno viđali po mojim vlogovima. Jedan od najboljih, ali bukvalno najboljih Kawasakijevih motora. Zašto to kažem? Ovo je motor koji ima 200, odnosno 210 konjskih snaga na 1000 kubika. Proizvodnje godina je 2012. Polovan motor ovog godišta košta nekih 13 do 15.000 evra. Zavisi naravno od opreme koju posjeduje na sebi i stanje u kome, naravno. Ovo je standardna Kawasakijeva zelena boja. Po mom mišljenju najlepša boja i najlepši ZX-10R trenutno. Bukvalno je revoluciju doživio ovaj Kawasaki s ovim modelom i s ovom generacijom, o kojoj ćemo pričati posle. Ono što ćemo pričati o karakteristikama ovog motora, to je da ovaj Kawasaki, osim toga što ima prebolestan broj konjskih snaga, ima i jako dobar paket opreme koji ide uz njega fabrički. Prvo, tu je šova, prednja vila, uz sve to na kojoj je povezan elektronski ovaj stabilizator, Olinsov stabilizator volana. Uz sve to dobro na ovom motoru tu je Dead Gold lanac, tu su naravno Super Corsa gume u širini 120 i 190. Na sve to tu je Pula Krapović linija, tu je Power Commander, Quick Shifter i svašta još nešto. Znači da ovaj motor posjeduje brda opreme, što je još jedan veliki plus, jer sa tom količinom opreme ovaj motor košta još više i ovaj motor je još kvalitetniji. Naravno tu su i KN filteri i svašta još nešto, ali uglavnom jedan prelep vrhunski motor sa vrhunskim dizajnom, vrhunskim kvalitetom i vrhunskom izradom. Vidjeli ste u traileru kako izgleda ovaj motor. Prebrutalan, agresivan izgled motora. Tako je, samo ti, tako je. Prebrutalan, agresivan izgled motora koji mu odaje utisak da unutra ide zver i da je zver unutra generalno. Znači ne samo da dobro izgleda, već se i dobro čuje. Stvar koju ću ja pohvaliti, dobro startnost, kao startnost je izuzetna, odnosno po mom mišljenju je bolja nego na Yamahi R1. Da li grešim? Ne znam, ja mislim da ne grešim. Bolja na Yamahi R1, bolja nego na Yamahi R1, čak mi se više sviđa nego na Suzukiju. Krenut ćemo od agresivnog izgleda koji je prebrutalan, oštrih linija, farova, špicarskog ovog repa i tako dalje. Od toga da ovaj model također ima integrisane migavce, što se meni mnogo sviđa, kao na Suzukiju, što je odlična stvar. Kilometar sat ćemo prvi da prokomentarišemo. Kilometar sat kao kilometar sat uneo je veliku inovaciju i revoluciju, koji ima postepeno LED osvetljenje, naravno postepeno do je obrtaja u kojima se nalazi, što se pokazuje i svetlom koje on daje. Od ovog modela uveli su sistem SKT
RC, odnosno sistem za kontrolu trakcije, odnosno mod za kontrolu gripa motora, odnosno mod kojim kontrolišete koliko će vaš prednji točak da se lepi za asfalt, što je jako dobra stvar za stazu i generalno za obaranje motora, jer time imate elektronsku kontrolu da li se vaša guma lepi, odnosno da li ima grip i kakav joj je grip, što je odlična stvar, ali baš odlična stvar. Kod tog moda imate 3 moda za grip, za kišu i regularni mod za malo bolji grip. Mislim da su modovi 1, 2 i 3, koliko se sjećam. Pored svega toga imate 2 moda kojim se vozi motor, znači sport i normal mod. Što se na kompjuteru vidi, izbiše se ovaj sat, pokazuje se brzina i tako još neke stvari, znači što se i na kilometar satu pokaže. Trenutno smo u normalnom modu i trenutno smo na prvom stepenu traction control, odnosno za grip. Sve što su radili je da su napredovali sa tim kompjuterskim sistemom, jer je sve živo elektronski povezano sa ovim motorom, bukvalno sve je povezano elektronski. Ceo sistem i ceo RAM su izmenjali i RAM kao RAM je olakšan i poboljšan, samim tim je dobijeno i na težini motora. Ovo je motor koji ima više konjskih snaga nego što je težak, što je odlična stvar i što sama stvar govori koliko snage ima i koliko može brzo da ide motor. Stavka svega ovoga je da ima nenormalno ubrzanja na svim brzinama, odnosno na svim stepenima prenosa, velika količina ubrzanja, jako dobar zvuk i ogromna lušćina sa moje strane su kočnice koje su neverovatno dobre i lepe, bukvalno u sekundi što možete da vidite. Čisto da vidite kako dobro koči, kako se dobro ponaša motor pri ubrzanju i pri naglom kočenju. Prosto sam oduševljen što se tog dela tiče. Motor je stvarno izuzetno dobar. Izuzetno je upravljiv, kilometar sat koji je izuzetan, koga sam već prokomentarisao. Gledajte ubrzanje. Prosto lepi kada date gas, prosto vas zalepi. Kočnica me je toliko oduševila da ja ne mogu da vam objasnim jednostavno koji je to kvalitet kočenja i koliko dobro koči. Do menjača koji upada u brzine, stvarno savršeno, gotovo da ne osjećate kada menjate brzinu. Također gir indikator posjedujete na ovome kilometar satu, što je vrhunska stvar. Jako upravljiv motor, u krivinama bukvalno, ali bukvalno vas tera da ležete što više. Nemamo sad priliku da to probamo, odnosno da to vidite, ali jednostavno tako je, motor puca od snage. Sviđa mi se rješenje koje su stavili za indikatore pozicije migavaca, neutrala, dugog svetla i pokazivača da li vam je pri kraju gorivo, odnosno da li ste na rezervi i da li dostižete rezervu. Gume koje ovaj motor posjeduje su iste gume koje ja imam na motoru, znači Super Corsa, po mom mišljenju najbolje gume. Sad, svako ima različito mišljenje, samim tim imate jako dobru podlogu za stazu i za ekstremno dobre vožnje. Komentarisali smo sad sve oko snage motora, prenosa, odnosno menjača i kvaliteta izrade plastike koje stvarno izgledaju jako skupo, jako dobro odrađeno. Kvalitet samog motora je perfektan, odnosno meni savršen, tako da ono što se tiče ovog motora, on je jako održavan, tako da taj deo ne mogu da propustim. Sada ga je održavao i održava ga zaista perfektno i jedinstven je u gradu. Sa ovim paketom opreme, sa ovom količinom opreme ne postoji Ninja u Srbiji verovatno i ne postoji bolja Ninja, bar po mom mišljenju. Koliko sam Ninja iz X10R ovog godišta, ove generacije video, a jako ih malo ima u Srbiji, nijedna nije bila bolja od ove koju trenutno ja sad vozim. Komentarisat ćemo udobnost,
Što se tiče pozicije vozača, jako dobra pozicija vozača, znači bukvalno ona savršena što bih ja tražio. Pozicija suvozača je također odlična, nije previše izdignut, ne klizi na mene, trenutno je Sara sa mnom ovde, ne klizi na mene i njoj je udobno koliko znam i koliko sam je pitao, s tim da je sjedište suvozača omanje, pa vam se čini da nemate mesta kad sednete, ali mislim da je savršen. Potrošnja je propisana 6,5 litara, verovali ili ne, po gradu, što je izuzetno odlično za motor od 1000 kubika, s tim da moje mišljenje je da motor troši negde oko 7-8 litara, normalne naravno vožnje, u gradskim uslovima, što je savršeno. Također komandna tabla, odnosno komandni delovi motora su odlično podešeni ovde i smešteni savršeno, rađene su ručice, promenjene su ručice na njemu, što mu daje još lepši i bolji šmek. Tu su naravno i slajderi, big shifter koji još nismo probali, ali ćemo probati. Sve one osnovne karakteristike i osnovne stvari kod ovog motora sam već naveo. Ono što ću da pohvalim ovaj motor, ja mislim da za te pare generalno dobijate savršen motor, po snazi je čak i veći nego, odnosno bolji nego što bi bio čak i BMW S1000RR koji je moj omiljeni motor. Po mom mišljenju zaista odličan motor. Za pare koje date za ovaj motor dobijate odličan sklop uživanja, savršenu liniju motora, agresivan izgled, sportski motor, izuzetnih performansi i karakteristika i naravno uz sve to dobijate kvalitet. Mislim da je motor kao motor na moje oceni svih motora desetki, odnosno hiljadarki, zaslužio ocenu 10 od 10, dao bi mu čak možda i 11 od 10, ali nemoguće, malo je bilo bi preterano. Zvuk kao zvuk, Akrap standardno, a Krapović kao Krapović se pobrinuo da zvuk na ovom motoru zvuči savršeno dobro. Imaćete prilike da čujete i to. Sad ćemo da završimo ovaj vlog. Naravno uz ksenone i dodatnu opremu ovaj motor izgleda bolesno dobro i još lepše nego što je inače. A vidite kako izgleda u preview klipu. To je bilo to za ovaj vlog. Nadam se da vam se svideo motor i nadam se da vam se ovaj review svideo. Ako imate neki motor koji biste mi ustupili da radim review sa njim, javite mi se, subscribeujte video, lajkujte i podelite i komentarišite naravno, pa se vidimo u sljedećem vlogu. Stay strong, stay shone sun. To je bilo to.